Allah la ilaha, Allah la ilaha illallah. 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Lazi ba'asa fi ummiyina rasulan. Alhamdulillah Lazi mulku samawati wal ardi. Yuhi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadirun. Lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ambal maslame ke ani muso demzeni makro anga foli kambi au beye dien fambera au balmache Abdul Kudus Ouattara kabo CCGT kono noi comité culturel de la génération des trois testaments CCGT Boubodjoulasso secteur 22 ambi ala fo ka awala wale nyuman don ala inema mike anwe ka an wasa kolombalu cera masami adonia di anma ko ya ahlal kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injil wa ma unshila ilaykum min rabbikum masami ni kitabun di anma ka karamoko to jen ara masami tawrata di anma ka injila di anma ka qur'ana di anma ka anke afobaye ambi ali masaitan kuma ya foto mi sungalo ka video amna tuka ke fitini ka sera explication di haklimo ma ka famu qur'ana bi fo mawyo li qawmi yaqilun li qawmi yatafakkarun li ulil albabi anga sungalo babu kono ambi continue nae amina muflamta suratul bakara kono ayan keme ani bishegin ani saba ala ko ya ayu allazina amanu ala ko alema bewele biye samedi le 25 avril l'an 2020 ala ko ya ayu allazina amanu ko aw minu limanyara bema wele de fo moko ko doni ala bi kuma ma be wele minu limanyara kalimanya muna kalimanya qur'anara kalimanya taurata kala kalimanya injilara ala bi kuma no lu de fe ko kutiba alaykum siyamu ko ale ala ishun seben ka di aw silamema aw minu lara ale alara kama kutiba ala lezina min qablikum wa ko ka don ale kuyini shuin seben ka di mogo doma minun kona aw silamo renye aw muhammadu mandunye aw ka don ko shun madam nabi kabini dinya sigira ala shun dun dinya kono ko ale adi mogo maka kon aw nye la'allakum tattaquna peut-être ni aw nana se ka to ka shundu ka kile bisaba dafa aw bina ala yesraya sora kono mais ayaman ko shuin bi ke dundira ma adudatun lominu jate donindo faman kena mari minkum maridon nga aw silamo chera na ya soro mokodo soro la aw chera min mankene bana bara aw ala safarin walma tigi bi voyage sira kan abi tara dugu jandora amma foka woli ka ta bama de e bi tara dugura iti se chogolon iti se kuma don ko fa iddatun min ayamin ukhra ale tigi bi jate ke ka bo lona ama lo minu shun ni a wakati temena abina jutu sara wa fidiyatun
ko kuma bɔli fɛn kɛlen don ala lezina yutiqunahu a se bi minnu ye banabagatɔ minnu ka bana b'u la u ti se ka kɛnɛya u yɛrɛ tɛna se ka sun don fewu k'olu b'u yɛrɛ kuma bɔ ni dumuni ye u bi dumuni tobi o kuma bɔli ko ta'amun miskinin a bi di misikinaw ma ala ka dɛsɛ bi mɔgɔ minnu kan mɔgɔ minnu dɛsɛlen don banabagatɔ dɔw bɛ yen setigiw don u b'a dɔn bana min b'olu la olu tɛna se ka sun don o tɛna se ka sun in tile 30 don ala ko olu b'u yɛrɛ kuma bɔ sun na ka dumuni ta ka taa di misikina ma sun tile 30 bɛɛ kɔnɔ mɛ a ko faama tatɔ wa'a mɛ malo dini kɔfɛ e ye malo kilo 30 di mɔgɔw ma e ye malo kilo 50 di e ye malo kilo 100 di ko faama tatɔ wa'a ni ji dili kɛ malo din kɔfɛ kaba din kɔfɛ khairan i jilili kɛ nafolo dɔ fara kan ka garizigɛmafɛn dɔ fara suma in kan ko fa huwa khairun lahu ko o ɲuman in kɛ dɛ o bɛ kɛ hɛrɛ ye a kɛbaga yɛrɛ ma wa an tasumu nka nin bɛɛ kɔfɛ i bɛ se k'i yɛrɛ kumabɔ nka ala ko wa an tasumu nka aw ka sun don in dɛ khairun lakum ka se ka kɔɲɔ muɲu sɔgɔma ka se wulafɛ ma ala ko khairun lakum a hɛrɛ ka ca khairun lakum i bi sun don banamisɛn dɔw b'i fari la sun bi kɛ sababu ye k'o bɔ yen girɛsi dɔw b'i fari kɔnɔ sun bi kɛ sababu ye k'o bɔ yen n'i sun don ni mɔgɔ nana e ma ko n b'i dali dumuni na i b'a dɔn kɔngɔ ye fɛn min ye ni aw sera ka sun don ka ala ɲɛ siranya in sɔrɔ ko o de ye hɛrɛ ye aw ma in kuntum ta'lamuna ko n'a y'a sɔrɔ aw bi ko kalama dɛ n'a y'a sɔrɔ aw b'a dɔn sun ye hɛrɛ min ye aw ma k'aw ka sun dɔn mɛ kuma in tɔ ko di ko sha'aru ramadan allahu akbar ko sun ka kalo sha'aru ramadan allazi unzila fihi alquran ko ni kalo min an bara ko ni kalo in de kɔnɔ ko Qur'ana jigira a kɔnɔ lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum aw ti foyira fo ka sɔn Qur'ana tawrata injila ma ko ni kalo in de kɔnɔ Qur'ana jigira a kɔnɔ hudan linnas k'a kɛ kanda ye k'a di adamadenw ma adisatigi ju ka dɔgɔ k'a bɛna adisa ta ka Qur'ana walawala ko Qur'ana ale ala ko ale ye Qur'ana in de jigi k'a kɛ kanda ye k'a di maanifinw ma Matei a ma adisa tɔgɔ fɔ yan dɛ kumaw bɛ haya in kɔnɔ hudan ko Qur'ana in kɛra kanda ye linasi maanifinw ye wa bayinatin minal huda ko bange do fana ka bɔ kanda kɔnɔ maa minnu bi kanda fɛ maa minnu ye maasɛbɛ ye maa minnu ye karamɔgɔ yɛrɛ ye minnu ye ala dɔnbagaw ye minnu ye ala ɲɛsiranyɛbagaw ye olu bi Qur'ana de ta ala ɲɛsiranyɛbaga bi Qur'ana de ta ka baara kɛ n'a ye n'i taara sɔrɔ cɛ o cɛ kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam cɛ ni ti foyi ra fɔlɔ a ma foyi daminɛ ko Qur'ana de ye kanda ye k'a di mɔgɔw ma kuma in ma ban ko faman sha'ida wal furkani ko ani farafasiya do Qur'ana farafasiyalen do a y'an foyi ti Qur'ana kɔnɔ min dogolen do a bɛɛ bangeni faman ko mɔgɔ min shahida minikum shahara ko faman ko mɔgɔ min shahida n'a sereyara dun sere bi wele kuma o kuma a ye fɛn dɔ ye a kɛra a ɲɛna a bɛ fɔ o de ma ko sere sinon maaw ka sigi
Doka akili wuli jamana dora ou bien dugu dora ko ale kaloye. Kalomaye ko anga shun. Ibi ka kafriya shun don siga fo itara. A janema so koni. Ayi, ibi do ale kelen kono siga den kelen ti ora. Ni she témoigner kuma o kuma. Anga don tubabukana. Ni ya mes témoins. Lorsqu'on parle de témoin, c'est quelqu'un qui a vu. L'acte s'est passé devant la personne. Oh les témoignages. Koni mokomi shereyara. Ibi shereya muna. Kalo kayeli la. Faman sha'ida minkum shahara. Ni shereyara. Kalo kayeli la. Kaboka joka alaka kabako fleka ye. Falia sumuhu. O kalo kaye shereya sababu kwa son fain bidon o de kama. Atigibi soroka shundon. Nga ni makalo ni ye shundon. Munke. Iye ala soso. Ite ala kira kamaye. Iti kira moko shi kamaye. Fo ni kalo ka shereya. I shereya len ko kalo la. Ibi soroka shundon. Waman kena maridon ni mogomin dun kera banabagatoye au ala safarin walma atigibi dugu tagasira la dun faidatun min ayamin okra abi lon jate lo nyogona warela amasira minun shun abodun yuridu llahu bikumul yusra silameo ala ko ale ti geleya fe nawi ala ko ale bi nogoya de feni awye ay nogoya de lañini ka di aw silameo ma wala yuridu bikumul usra ala ti geleya fe nawi feu wali tokhmilu le iddata ni aw shuin damne aka shuin ka jate o aka dafa wali tukhabiru la aw ka alaw tala bonye jate dafa ni ko fe alama aka bonye ni fenye kata fen kan hadakum alay aw kanda ni qur'ana miye ay aw kanda ni kalimatu la ilaha illa allah miye ko aka la bonye ni oyi wala allakum tashkuruna no kera ni aw sona ni hayayma peut-être aw na ke ala baraka la bakaye ayan kodi wa iza sa'alaka ibadi ami continue nae ko Muhammadu paix et salut sur lui koni ne alaka jonyi e Muhammadu nyiningadu anni koni alabimi ne alabi soro chokodi ne biseka aldon alaka nema na chokodi ko Muhammadu ujabi fa inni qaribun ne alaka surun aw kelengelen bela janina ujibu da'awata da'i iza da'ani ko ale ala de bi wele bako ka wele jabi mawo ma sigira ka seli ka ala wele ka sigi ki dama kashi alaye ko Muhammad afo danfon e kone de bu be ka wele jabi me fal yastajibu li ni yoro islam chaman jende ala ko aw ka le jabi ale alabi aw wele la kana dine kono aw ka ale ala jabi yala karamogo chao karamogo dine karamogo aw yi ala jabi wa karamogo jene akela aw yi ala jabi wa karamogo kakala aw yi ala jabi wa minu ti kalo ye ka shun aw yi ala jabi wa aw ma ala jabi de wali yu'minu bi aw kalimanya ni ne alay ay ne ala jabi ka kila kalimanya ni alay mao malimanya rani alay ibi alaka hayon takabarake la allahum yashudun no kera peut-être aw bina kanda soro doko ni sungalo kalo jora ko ati ben ikalani musoye doko ni sun kalo bora ko mogo ni muso kauti doke ala e mun fo aw ye sun kono ala e mun nyini aw fe sungalo kono yala aw bi lo janseli minuna ala yo nyini afewa
Kata biri misri la safo fo kata duguge ala yo nyini aw fe ami hayan kalan naya kalan nga fesendi ami soroka o keboko ka janeme don ka kile duma ala ko ohilla rafasa ko ka gere I musora kata noro I musora ki muso mine ka embrasser ka lani I musoye ko ohilla rafasa ko ale alay o daga lakum aw silamoye Leila tasiyam ko ale alay o daga awye sun kaluk sufelara adaluti chechi bolo ko alay awmune ko kata lo jansel misri la ati kurana kono adalute aloni bagate amogoma dan atikiti na dan mimina ni dalu soro kurana kono aw bi bana kana minke ala bi min nyini na aw fe ni abana ma ode ni ko uhilla lahum leila tasiyamu rafasa aw kalani aw musoye ana aw muso ka siki ka baroke ko ale alay ode daga awye ila nisaikum abi gere aw muso kata aw ka muso ma aw bi sigini aw muso ye ka furu baroke abi gere aw musora aba muso embrasser abi coller aw musora abi rapport keni aw muso ye ala ko sungalo chufe ala ko min daga folo sun kono o ni sharia folo yin karamogo bi mogo negera ko che ko bi ta o bla misri kono lo jansel la ati qur'ana kono fe ati kurana kono ala mogo shima ke wa ala mogo yeretina ke ala ko di hunna liba'asun lakum ko aka furumuso sungalo shufe ko olu de birifani awkan wa antum liba'asun lahunna ko aw fana ka ke birifani awka muso kan yala eni muso shun tigani kofe aw keni ka sel ka ban aw bina ta lani ɲɔgɔn ye aw bina gɛrɛ ɲɔgɔn na aw bina ɲɔgɔn embrasser aw bi ɲɔgɔn caresser aw bina lani ɲɔgɔn ye ala ko aw yi birifani ye ɲɔgɔn kan aw bina klora ka taa lɔ misiri kolon jumɛn na ba kulukulu jumɛn na k'aw bi lɔjan seli la a tɛ yen alimalahu ko sabu aw k'a dɔn silamɛw annakum k'a fɔ aw kuntum aw silamɛw kun kɛra taktanuna anfusakum ko aw kun bi aw yɛrɛ kun janfara tile fɛ I muso nege b'i minɛ I tɛ se ka gɛrɛ a la I muso a b'i b'a fɛ ka gɛrɛ a la ka magara ka jɔsi ala ko aw kun tɛ se k'o kɛ aw kun b'a yɛrɛ kun janfara I dusukun kun bi min laɲinina ale ala b'a dɔn o min tɛ se ka kɛ tile fɛ dɛ ko fataba aleikum ko ala ye tubi minɛ ka bɔ aw silamɛw ma wa afa anikum wa ala ye kotoli kɛ aw ye ka bɔ o jurumisɛn na fal ana ala ko sisan in na ni wagati in na bashiru hunna ko a y'aw ka musow nisɔndiya aw kun tɛ se ka lani aw musow ye cogo min na aw kun tɛ se ka gɛrɛ aw musow la cogo min ko sisan aw bi se ka gɛrɛ muso ninnu na ka muso ninnu nisɔndiya ni min ta ye embrasseli ye I b'a embrasser ni ta ye lali ye I bi la n'a ye dɔw de ko n'i bi sun tigɛ ko f'i ka tamaro dun dɔw ko k'i bi kafe min dɔw k'i bi buru ɲimi ala ma ni si fɔ ni fɛn o fɛn ka nɔgɔ I ma ala ye o de d'i ma I ka sun tigɛ n'a ye ni sun tigɛ wagati sera fitiri in sera ka ban n'i bi fɛ ka I ka sun tigɛ n'i muso ye I muso minɛ I bi la n'a ye ka ko k'i ka seli kɛ I ka sun tigɛra ni sun tigɛ wagati sera ni kɔkɔ le ka di ye a mugan ni sukaro ka di ye a dun ni tamaro ka di ye a dun fɛn o fɛn n'i y'a dun o de bi sun tigɛ ka la n'i muso ye o ka ko kɛ a fɛn o fɛn ti kɛ tile fɛ ala k'i bi se k'a kɛ su fɛ ni sun tigɛra o ko de bi sun tigɛ wabtagu ay ɲinini kɛ ma ay fɛn dɔ ɲini ala ye aw ka muso minnu kuma fɔ ye ko a ka laniw ye ka muso ninnu nisɔndiya ka kulonw kɛ n'u ye k'u farifoni ko ay fɛn ɲini katabalahu lakum ko ale ala ye nin min sɛbɛn aw ye aw ka kɛ birifani ye musow kan musow ka kɛ birifani ye aw kan
aw ka musow nisɔndiya musow ka nisɔndiya sun tigɛni kɔfɛ ko ale ala ye o le sɛbɛn ka di aw silamɛw ma dɔw banni lo ni sunkalo sera k'olu ti la ni muso ye ala y'o fɔ min ngo ala ko sunkalo kalo ye kalo barikayani ye ala b'a dɔn ala bi seli dɔn a b'a dɔn ko seli ka ɲi nafila seli ka ɲi nka nafila i b'a seli ka so a ko sunkalo ko n'a y'i sun tigɛ n bi segin min kan pour que silamɛw k'a faamu karamɔgɔw b'u nɛgɛra k'u bila lɔjan seli min na baraji den kelen a taara a siga tinira a dalilu ti cɛ si bolo kuranna kɔnɔ ko aw ka la ni aw ka musow ye ale ala ye nin de sɛbɛn ka di aw ma a ye nin aya in ta a ka baara kɛ ni a ye ni sun tigɛra a y'a ka fitiri n'a ka safo seli a ye segin so ni karamɔgɔ boda misɛn fɛn o fɛn y'aw wele ko a ka taa misiri la a y'a fɔ a ye ko ala m'o fɔ a ye ala b'a dɔn ko nafila bɛ yen nka ala ko sunkalo su fɛ k'aw ka to ka la ni aw ka muso ye ala b'a fara mun kosɔn kalo barikani don ala b'a dɔn nafilaw bɛ seli nka ala bɛ fɛ ka fɛn dɔw de bɔ aw la kalo in ka lahɔrɔma kosɔn kalo in bonya n'a barika kosɔn o de la ko a ka la n'aw muso ye aw bi gɛrɛ u la kalo in lahɔrɔma kosɔn a ka ca ala fɛ ala bi den barikaman bɔ ara a ka ca ala fɛ denko gɛlɛya bi mɔgɔ minnu na n'u sɔnna ka sun don ka to k'a ɲini ala fɛ sun tigɛra ka la n'u ka muso ye ala ko a ka ca ala fɛ ala b'a jaabiw ye dɛ wakulu aw ka dumuni kɛ silamɛw n ka ma kuma bɛɛ fɛ ala yɛrɛ ma kuma bɛɛ fɛ ko y'a ayyuhallazina amanu ko wakulu a ye dumuni kɛ washirabu a ye to ka ji min ala bi nana sun bi don wagati min sun bi tigɛ wagati min a bi na o de fɔ aw ye dɔw ko 5 heures dɔw ko 4 heures dɔw ko 3 heures dɔw yɛrɛ bi suguri dun na minuit ala ko wakulu washirabu ko aw ka dumuni kɛ aw ka mini kɛ hata arfu gaya ko a ka to ka mini ni dumuni kɛ furtutututututu yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswadi min al fajri ko ka dumuni kɛ ka mini kɛ ale alama fɔ mɔgɔ ye ni bi se ni fitiri sera dumuni daminɛ fo ka taa kɛ ko fajiri kɛnɛ ay haya in faamu mi tila ka français kalan kelen kelen bɛɛ b'a faamu ko fo a ka taa se fajiri wagati ma fajiri wagati k'i bɛna o dɔn cogo di ko ni gese misɛnman in gɛɛman a n'a fiman ta k'a lɔ ten n m'a fɔ i k'an puli yelen na dɛ k'a lɔ kɛnɛ kan kɛnɛma kɛnɛgɛ kan k'a filɛ n'i bi se ka fiman ni gɛɛman dɔn wagati min na ko o de ye fajiri kɛnɛ ye wa ko o wagati de ra i tɛ se ka dumuni kɛ i ka dumunikɛ bi jɔ o de ra aw k'a dɔn suguri bi dun fo 5h30 a bi dépend wagatiw cogo ra a bi dépend wagatiw cogo ra suguri bi dun i b'a filɛ ni wagati ala ye nin fɔ cogo min na fo yelen ka commencer ka na ni yelen commencera ka na kuma min i b'a dɔn ko suguri dun bi jɔ o de ra sinon ka suguri dun minuit k'o ye suguri ye komi fajiri dafɛ dumuni man di dɔw fana ye n'a man di ye i bɛ se k'i ka dumuni kɛ ka da kɛ n'o de ka nɔgɔ i ma summa a kɛlen kɔ ka dumuni kɛ ka ban summa o tɛmɛni kɔ atimu siyama ila leyli ko aw ka sun don ka sun in dafa fo ka taa se su ma ni haya yi ma caman fili dɛ ila leyli fi leyli kelen tɛ dɛ ila i bi taa se su ma a intervalle o su daminɛ n'i sera ale ma ka ban ala ko sun tigɛra tile bi benna yɔrɔ min na ka commencer ka to ka tibi don o de ye leyli ka daminɛ o de ye intervalle ye tile ani su cɛ donc k'i bi sun tigɛ o wagati in na wala tubashiruhunna aw kana taa la ni muso ninnu ye aw kana taa to ka kulonkɛ ni muso ninnu ye wa antum k'a to akhifuna aw jɔlen do fil masajidi k'a to misiriw kɔnɔ ka to ka taa ɲini i bi taa muso filɛ ka la n'a ye ala ko ale ma jɛn n'o ye fiyewu k'a to misiri kɔnɔ i dusukun tilen ala ma n'i b'i ka seli la
tilka ala ko ni kumakan minnu bɛɛ filɛ min fɔra aw ye tan hududulahi ko ni de ye ala ka dancɛ ye ala ye min fɔ sunkalo kɔnɔ k'a dafa k'a jɔ ko ni de ye ala ka dancɛ ye fala takrabuha aw kana taa dan sago dɛ ni de ye ala ka dancɛ ye aw kana ala ka dan sago fewu fewu a ko ni sun tigɛra a ka lana muso ye a ye lana muso ye a ko a ye dumuni kɛ fo ka taa se fajiri kɛnɛ ma gesefin ni gesegɛ bi ye ka lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na wagati min ko ni de ye ala ka dancɛw ye aw k'aw musow nisɔndiya ni de ye ala ka dancɛw ye aw ka kalo ye ka sɔrɔ ka sun ko ni de ye ala ka dancɛw ye ko kɛzalika a bi ni cogo in na yubainu lahu ala tala bi bangeni kɛra ayatihi ala bi a ka haya a ka kuranna haya a ka kabako bangera linasi a b'a walawalara k'a di mɔgɔw ma la'allahum n'a kɛra peut-être mɔgɔw yattaquna u bɛna siran ala ɲɛ ni u sera ka ni sariya in dafa nka ne mɔgɔ min e yɛrɛ ye sun daminɛ e ma sariya in dafa i y'a lɔn e ka sun kɔni a kɛra gansan ye kuma min faransɛ ko cogo di a ko suratul lavash kɔnɔ verset 185 non 183 a bɛ daminɛ an b'a français kalan minnu bɛ français mɛn u ka se ka ni français in faamu dɔɔni sabu dɔw bɛ yen o ye français o tɔmɔtɔmɔ siraba kan kana segi ale tɛ se ka ni faamu ala ko oh vous qui croyez déjà Dieu ne s'adresse pas à tout le monde oh vous qui croyez. Vous qui croyez en quoi? Vous qui croyez en Dieu, le jeûne vous est prescrit. Dieu vous a prescrit le jeûne, comme il a été prescrit aux générations qui vous ont précédé. Peut-être craindrez-vous Dieu. Jeûnez durant des jours comptés. Celui d'entre vous qui est malade ou qui voyage jeûnera ensuite un nombre égal de jours. Ceux qui pourraient jeûner et qui s'en dispensent devront en compensation nourrir un pauvre. Celui qui volontairement fera davantage et trouvera son propre bien. Jeûner est un bien pour vous. Peut-être le comprendrez-vous. Le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan. C'est une direction pour les hommes. Une direction pour les hommes. Une manifestation claire de la direction et de la loi. Quiconque, écoutez bien, vous qui comprenez un peu la langue de Molière, quiconque d'entre vous verra la nouvelle lune jeûnera le mois entier. Je reprends cette partie. Quiconque d'entre vous verra la nouvelle lune jeûnera le mois entier. Je le répète encore. Quiconque d'entre vous verra la nouvelle lune jeûnera le mois entier. Celui qui est malade ou celui qui voyage jeûnera ensuite le même nombre de jours. Dieu veut la facilité pour vous. Il ne veut pas pour vous la contrainte. Achevez cette période de jeûne. Exaltez la grandeur de Dieu qui vous a dirigé. Peut-être serez-vous reconnaissant. Je suis proche en vérité.
quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel, qu'ils croient en moi. Peut-être seront-ils bien dirigés. La cohabitation. Écoutez, comprenez, prenez un dictionnaire et regardez les sens. La cohabitation avec vos femmes vous est permise durant la nuit qui suit le jeûne. Elles sont un vêtement pour vous. Vous êtes pour elles un vêtement. Je pose une seule question. Comment peut-on faire la cohabitation avec nos femmes dans nos maisons et aller faire des longues prières dehors? Dieu ne se contredit pas. Dieu n'a dit à aucun musulman, pendant la nuit du jeûne, d'aller dans les mosquées, d'aller faire des longues prières. Ce n'est écrit nulle part. Je reprends encore ce verset pour plus de compréhension. Dieu dit, la cohabitation avec vos femmes vous est permise durant la nuit qui suit le jeûne. Après avoir jeûné, cohabitez avec vos femmes, ayez des rapports sexuels avec vos femmes, embrassez vos femmes, jouissez entre vous. Elles sont un vêtement pour vous, vous êtes pour elles un vêtement. Dieu savait que vous vous lésiez vous-même. Il est revenu vers vous. Il vous a pardonné. Cohabitez maintenant avec vos femmes. Recherchez ce que Dieu vous a prescrit. Qu'est-ce que Dieu vous a prescrit? لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Mangez, musulmans, Dieu vous montre comment jeûner. Mangez et buvez jusqu'à ce que l'on puisse distinguer à l'aube un fil blanc d'un fil noir. Je reprends encore cette partie. Mangez et buvez jusqu'à ce que l'on puisse distinguer à l'aube un fil blanc d'un fil noir. Jeûnez ensuite jusqu'à la nuit. N'ayez aucun rapport avec vos femmes lorsque vous êtes en retraite dans la mosquée. Lorsque vous êtes en retraite dans la mosquée, n'ayez aucun rapport avec vos femmes. Telles sont les lois de Dieu. Ne les transgressez pas. Voilà comment Dieu explique aux hommes ces signes. Peut-être craindront-ils. Voilà, un verset en français là, on a fait la lecture du verset là en français. Je pense que ceux qui sont dotés d'intelligence, ceux qui sont dotés du bon sens, ceux qui sont dotés des qualités humaines pourront comprendre ce verset. Vous pouvez regarder la sourate La Vache, je crois que c'est le deuxième chapitre du Coran. Vous allez regarder au niveau du verset 183. Vous commencez à 183 jusqu'à 187. Vous verrez plus d'explications là-bas. C'est le peu que j'avais à dire ce soir. Ni alaka djenye, ni shundon, ikan ki yere ketchogodi, ikan ki nye kumuwa, ikan ka toka yala beka donke bishuna, ni alamanga jonya joana. Inch'Allah. Chini, amina don ale explication na, amina don akono, et évangile kono. Shun mogodo ishun ke katomokon. Anga prophète, anga ala kira Muhammadu nye, ala ka kishin nema baye. Amina oluka exemple fichinita. Taurata kono, ka di mogoma. Walsa beka sega famyali soro ara. Dineti kele koe.
dinay haklimaw nga kuma de verso bi di ka expliquer mɔgɔw ye bɛɛ ka filɛ bɛɛ k'i ka tata sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ o de ɲini mɔgɔw fɛ ay faamuyali kɛ ni hakili ye comme ala ko ale ye kuranna di hakilimaw de ma ale y'a di ko faamubagaw de ma ale ye kuranna di maa minnu bi miiri n'i ti miiri i ti se ka ala ka ayanw ye an bi masa in tanu alhamdulillahi lezi ba'asa fi ummiyina rasulan an bi masa in tanu o ra dɛ masa min a yi ciden kunu ka bɔ kunfinw cɛra burkina kun bɛ yen san caman kolɔnbaliw kun b'a kɔnɔ mɔgɔw tɛmɛna u y'u tile kɛ nka u ka dɔnniya kun ma se ala y'a ɲini cogo min bɛɛ bɛ kuma ni adisa ye ala ɲɛna anw ma ka na maa kunu anw cɛra k'o kɛ an ka fa an ka cɛkɔrɔba an karamɔgɔ diɲɛ bɛɛ karamɔgɔ k'o di an ma a ye tawurata jira an na ka injila jira an na ka kuranna jira an na k'an k'aw ta o de ye ala ka baarakɛla ye o de sababu nana association tɔgɔ kɛ ko CCGT comité culturel de la génération des trois testaments ala ko c'est-à-dire mɔgɔw ma min faamu lestum ala shay'in o ma kuma in faamu ala ko aw ti foyi ra a yɛrɛ ma commencer ka balo fɔlɔ a ma commencer ka ala yɛrɛ dɔn fɔlɔ hali ni doctorat de b'i bolo hali n'i ka diplôme i b'a bila université cours kɔnɔ a b'a fa hali n'i ka diplôme remorque 100 ti se k'a ta ala k'i ti foyi dɔn lestum ala shay'in ko i ti foyi dɔn aw si ti foyi ra a ma foyi daminɛ hatta tuhimu tawrata k'i bina commencer ka kɛ fɛn na kuma jumɛn ala bina commencer k'i jate maanifin yɛrɛ ye kuma jumɛn hatta tuhimu tawrata ko fo ni i sɔnna ka tawrata ta ka kalan ka baara kɛ n'a ye wal injil ko ni i nana sɔn kuma min na ka injila n'u ko évangile k'ale ta ka baara kɛ n'a ye i bɛ sɔrɔ ka jate ko mɔgɔ wa ma unjila ilaykum min rabbikum ani min jigira laban na ka di kiraw ka lagare ma muhamadu ala ka kisi ni nɛɛma b'a ye ko a ti foyi ra hali ni heure 100 kɛ wajulu la hali ni san 100 kɛ dugukolo kan wajulu la n'i ka kuma ma bɔ kuranna kɔnɔ n'a ma bɔ tawrata kɔnɔ n'a ma bɔ injila kɔnɔ i ka kumakan ni lɛ ani wulu ani fali a kumakan bɛɛ lajɛlen ye kelen ye maa o maa i kuranna dɔn i kuranna dɔn i tora ka adisa ta ka baara kɛ n'a ye a hayan suruma min bɛ yen allazina humilu tawrata summa lam yamiluha kamasalil himar ko mɔgɔ minnu a y'a in kolo kɔrɔ direct n b'a fɔ ka tila k'a expliquer tuguni ko mɔgɔ minnu tawrata dir'o ma u ye tawrata minɛ u y'a dɔn u ma tila ka tawrata ta ka baara kɛ n'a ye kamasalil himar ko olu ka misaliya ani fali ka misaliya bɛɛ lajɛlen ye kelen ye mɔgɔ minnu u ye kuranna dɔn k'a dɔn ko ala ka kuma bi kuranna in de kɔnɔ kuranna kɔfɛ u ye adisa ayan dɔw ta ka baara kɛ n'a ye ka adisa ta k'i bi dinɛ expliquer kɛ masalil imar olu mɔgɔw ni faliw bɛɛ ka kan misaliyara c'est-à-dire ala ma olu yɛrɛ jate adamaden ye fɔlɔ quoi o ni daba bɛɛ ka kan an ka segin ka don ala ka kuranna kɔnɔ an ka kisi an ka kunnadiya a bi o de kan ala ka an dɛmɛ ala ka hakili ɲuman di an ma an bi dugawu kɛ ɲɔgɔn ye sunkalo in ala ka timɛ ko ɲuman di an ma ala ka musakaw nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye assalamu alaikum wa rahmatullah subhanallahi wa mulku lillahi wa ni'mal wakil la ilaha illallah
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.